And yo, what's up guys? Linis TV again. Ito ang dish natin guys, oh. Yan. Ginataang suso with kalabasa and sitaw, diba? Yan, sarap. Sa mga kumakain din ito guys, please comment down below yan. Sarap naman. Nilagyan din pala ni Mrs. na ito, talong. Ewan ko kung anong gamit lang, pero tikman na lang natin. So yan, lapit na siyang magluto. Enjoy!